and they are paddy fields, so they are already being protected and they cannot be sold to non-agriculturalists. म्हणजे आशिष नेहरा क्रिकेटर फुटबॉलर तेंडुलकर कोणाच्यान घेवपाक जाय एग्रीकल्चरिस्ट आसपाचो. सो आज जेन्ना हे ऑलरेडी आहा कोण तो प्रपोजल घालता NDZ करचून मांद्रेंचो इल्लो आमी प्रपोजल विश्वजीतू घाता NDZ करून. सो हिंग बाणाले कोण घायले प्रपोजल आनी NDZ करून. सो प्रपोजल टच घाता NDZ करून आनी तेगेलो डिपार्टमेंट म्हणटा NDA करचो म्हणून. वॉट इज NDA डेफिनेशन ना. सो हे सगळे केलो आहा कित्याक आज आमगेल्यो जमिन्यो आर प्रोटेक्टेड बाय द गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्ट 2023. हेजेर पेडी फील्ड विकपा जायना. इट कॅन बी सोल्ड ओनली टू एग्रीकल्चर प्रायव्हेट पेडी फील्ड आसा. सो जरी तरी हे पेडी फील्ड एक्ट जे सेक्शन लागता हे एक्टा लागता ते काळे आनी NDA म्हणले एक लावले विथआउट डेफिनेशन तितून घायले म्हणजे कोणूय जमिनीन घेतलो बिकॉज इट इज नो लॉंगर कमिंग अंडर दिस एक्ट. दिस एक्टा अंडर पेडी फील्ड येता. तू पेडी फील्ड काटा आनी NDA कोता. सो NDA कॅन बी सोल्ड आनी तूं तितून डेफिनेशन करता. सो हे लोकांक पिशा काडपाक खबरो कित्याक हो आपल्यागेले प्रोजेक्ट जे लोदा प्रोजेक्ट आहा हेचो प्रोजेक्ट तेणे कन्वर्ट करून हो बांदिता आनी आतां हे बांदीत ते चोयन हो आज लोकांक दिशाभूल करता. आनी एक न्यूज येयला 532 some parcels of land. He has gone to the Supreme Court to reply that some 532 parcels of land has been shown as green cover. कित्याक एक सुप्रीम कोर्टान वयल्लो सांगपाक की तेणे 532 फॉरेस्ट लँड प्रायव्हेट फॉरेस्ट लँड तेणे चेंज ऑफ झोन केले. सो ते 532 फिगरा हेणे आडूच खंयच्योय जमीन घायले आनी हो आतां सुप्रीम कोर्टाकूच दिशाभूल करूंक वता. आय condemn this act, condemn his thought process, the way he is thinking of selling Goa. We condemn this. The mindset of making sure that Goa's land goes for a toss, this mindset is not safe for Goa. The Chief Minister of Goa must strongly take action on this. He should not get carried away with this kind of this. Because today it is your government, tomorrow it will be somebody else's government. आनी हांव लोकांक एक आश्वासन दिवपाक सोदता जे भाशेन हांव 4.5 वर्सां असेंब्लीन झुजलां तेच भाशेन 39 एगेन्स्ट हांव हे लोकां बरोबर रावतलो. आमी 4 तारखेर जुलयाचेर सॅटर्डे पडटा सायेसाक 4 o'clock दांडेव ग्राउंडार सगळे आमगे बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सी आख्या सालसेती लोकांक मूल माताय. वी आर होल्डिंग अ प्रोटेस्ट ओवर देर. वी आर गोइंग टू स्टार्ट एट 4 o'clock sharp. I request all over Goa, come down to Dandav ground. Let us protest against this government on the 4th of March.